आज ऑगस्टाची 5 तारीख हांव गोवळ कुटुंबी वाड्यांसान हो सेकंड टाइम व्हिडिओ रेकॉर्ड करता की फर्स्ट टाइम आमगेले बाबा दोमिंगो मिनेजीस हाच्या पाडकांचेर लेपर्डान अटॅक केल्लो आणि आयज बेंजू क्लेमेंट हाच्या पाडकाचेर अटॅक जाला. सो बेंजू बाब तूं कितको कळटें? हांव सकाळी गोठ्या आयलें तेन्ना म्हाका कळ्ळें तें पाडूक ना म्हणून मागीर सायडीक चोयल्यार आमगे पाडका हान दवरलो आहा. फावटी लास्ट टाइम आमी फॉरेस्टाक आनी डॉक्टर येवन चॅक करून गेल्ले. फॉरेस्टान सांगलें आपूण एक्शन घेतो म्हूण. 17 तारखेर जुलयाच्या 17 तारखेर हो इन्सिडेंट जाल्लो, पूण अजुनूय आमकां कांय एक्शन दिसना. पूण आतां आमी आमच्या सरपंचाक विचारया, कित्याक लास्ट टाइम तेणी बीन एक लेटरूय केल्लें. विन्संट बाब, हो तुमच्या गांवांत सेकंड इन्सिडेंट. तुवें कितें एक्शन घेयलां आनी तूं कितें सांगपा जाय? सांगपा म्हणल्यार हांव व्हडले म्हणजे सरपंच असो वॉर्ड मेंबर हांव. लास्ट टायम आमचेलो एक डोमिंग मिनिस्टर ताची गोरवांक 3 जाण गोरवांक हाडली आनी हांवें एक फॉरेस्टाक कंप्लेन दिल्ली आनी तशें डॉक्टराकूय आपूण तांची तपासणी केल्ली, पूण फॉरेस्टान कांय एक्शन घेवंकूच ना आमचे. पूण आयज हांवें फॉरेस्टाक आपयलां, आपूण येवन गेलो फॉरेस्टर आनी ताणें सांगलां आपूण आयचे आयज एक्शन घेता म्हणून. आनी सपोज तर ताणें एक्शन घेयना जाल्यार हांव कोर्ट तो MLAक सांगून आमचो मुखार आनी बरो एक फावोर मागचो पडटलो फॉरेस्ट कांय एक्शन घेयना जाल्यार.